Tayo lang apat, ano? Food check. Designated. Mag-OC na din ako ha. Ayun yung saktong call ng Blood Moon OC. yan ha, Blood Moon T7 ha, Blood 4BX. Gago nag-OC si Alberta. T7, 4BX yan ha, 4BX. Okay. Purge lang to, men. Tatulog si Ah, Sora. carving, oh. Lambot ng carving. Oh, Lag ba ako? Lagata ako. Oo, Sora, lag ka. Teka lang. I-defend mo na. Bro, Teka lang. I'm lag. Reconnecting. Okay na. Gumalaw ka na. Okay na. Kaya pala nagkukliw ako, wala. Patayin nyo to, nag-stack dito. Ready dep ha, ready dep. Engaging. Okay, wait lang. Kite muna. Kite Yan sa na, outpost. babol na yung blood mo, na. Kite sa outpost ha. Eto ha. Ready. Engaging ako sa nakamark. Ready in 3, 2, ang layo. 1. Now, kaya nyo abutan? Okay, now kite. Kiting. Uy, gago, Kite. G8, Tangina. G8. Kite. Pat. Use your pat. Kite, dun sa outpost. Atin yung outpost. Sorry, Rod, di kita nabim, men. Ang bilis mo namatay. Ready, Sora. Pag-light armor sa ano? Ready. Yan na. Ibubuli ko. Tangina, di mo Yeah, nabim wait si Rod. natin yung purge ko. Pre, papatay nito, papatay. Chill. Tangina, sorry, Kaya Rod. mong bumalik, Ror. Tangina, hindi ko nabim ka agad si Ror, men. Ang bilis. Hindi, nakarbing ako, pre. Wait lang. Wala kang helper eh. Tap na ata yung outpost. Hindi nila nakuha. Hindi na nakuha. Sayang, boy. Sayang yung mic. Ang ina. Sayang ng mic ng outpost. Wait lang. 30 seconds. Tayo lang Purple. muna. Purple pa naman yan, gagi. Pryo open isa. Wala nga. May naano kay outpost. Alberta na mag-anong kukuha. Di-tank naman eh. Screenshot na lang ah. Kailangan healer eh. Pagbukas, Saan na screenshot. healer? Paldo yan. Uy, Alberta, Paldo yan, purple boy. Kailangan. Hindi yan papasok. Hindi nga. Hindi yan nga. sila Alberta, papasok. doon ka sa labas, Hindi men. ka Doon ka pasok, sa men. labas, Alberta. Ikaw makakakita kung engaging sila. Stop mo sila, men. Frost, can you cast QW? Frost staff? Arctic Ready staff? sa healer ha. Hindi natin mapaano kapag hindi healer. Ready, 3. Saking ako sa healer. Come. Ready. Okay, wait. Wait, come back muna. Ang layo nyo. Hindi ako pwede mag-engage. dun. Alberta, di ka mamamatay niyan pag gumagamit ka ng night armor. Lil. Papasok na sila, men. Ready. Pumasok Didikit na. lang ako sa Lord ah. Didikit ako sa Lord. Sora, pag lumabas, lalabas yan eh. Ito na. 6 seconds. Wait, 6 seconds. Dep. Cleanse. Dep. Uy, gago ka, muntik na. Sora. Uy, gago, iba yung Ready, mahit. engaging. Sige lang. 3, 2, 1. Tayo naman. Oh. Patay to. Tingnan nyo, yung patay ko. Ay, gago, nabuhay. Ano? Armor, may armor ka pa Okay, may rin. boss tayo. Okay, may Lord tayo. Relax Dep. lang. Ready. Engaging dito. Ready, Sora, ready, One, ready. now. Dead. Patay to. Dead. Ano May isa dead? pa, may isa pa. Wag. Pa-J, hold. Ayan o, ready? 3, 2, 1. So ayan na, wala na yan. Patay na to. Na GA, min. Sige lang. Kailangan, running naman natin. Ready. Okay, Sora, ready ako. Sora, ready. Wait lang, 3 seconds ako. Come back. Ready. 3, 2, 1. Now. Wala kasi sa execute. Tulong mo na si Ray. Ilalayo ko healer. Ito. Sige, malayo healer. Ito. Focus. Ready, Nice one, nice purge. Oh, now. Yeah, mamamatay na. Na purge. Patay na yan. Wala na, na-purge. Okay. Okay, wala na to. I need more purge dito ah. Wala pa ako E. Out muna. Ayan na, may kasama na. Out. Pure out. Balik tayo outpost. Balik. Pure outpost. Di tank, wall. Gago ka, Out. infinity blade. Kahit lang. Kahit lang ha, kahit. Asan ditang? Pa-hold sila. Pa-hold. Night armor. I-hold ko na lang yung healer ha. Nila.
Basta pag nakita mo nagbuboots, mag-night armor ka. Sige, naka-purity din naman ako eh. Ilalayo ko na lang. 40 seconds, pre. Sila lang dalawa. Hindi, meron pa yan. Wala men, dalawa lang sila boy. Hindi pa Kaya bumabalik isa sa pa iba. yun eh. Hindi Magbibigay. pa Babalik nabalik na yung ito. iba. Ang Gucci nito men, no? Ay, tatlo na ah. Uy, Uy, wala pa. Alberto. Nag-aantay ng kasama yan, nag-aantay Ayan. ng kasama. Yung Frostborn, can you Arctic stop, can you cast QW? Because Oo you're, nga, Pinoy yan, si Race Ayun na, ayun Pinoy. na. Stacking. Ready? In 3, 2, 1, now! Drop! Don't! Ay na, patay! Patay heal, nice one. Walang Pala, ilan, pala. walang Ito! Go. Ito ngayon! Ge. I'm one Blade, hit. blade, As blade, infinity, blade. as infinity! Blade mo na. Ito! Bok yung ano, bok ah. Infinity! Bok yung ano. Sige. Infinity! Drop! Drop! Anything! Drop! Purge! Oh, Nice. Wala na to. purity. Ready. Nalot na yung ano? Teka lang, Hindi wala pa, pa. Wala naman. Drop na, Wala naman. dropping. Ready, Sora, ready. Wala pa ako, ayan na pa ako. Sige. Ready, Hold ready. mo, ano, i-J mo yung ano. Boots. Ready, 3, 2, 1, now. Nice one. Okay. This one. Okay. Ito target. Longbow. Stacking. Oh my god, heal me. 3, 2, 1 now. Okay, wala na engage yan, wala na. Okay pa, ano muna. Kaya nyo na yan, engage nyo muna. Low ako eh. Clap mo muna yan. Slow mo lang. Wait lang, wala akong buhay ah. Bigil. Run muna. Up. Friendly, don't die. Come, kite. Puto yun, Sige, parang shitty lang yun. Okay, engage tayo dito. I'm stacking. Sa longbow. Ready? 3, 2, 1, now! Okay, now kite. Ito. Kite muna tayo, Bok. Kahit sa akin kayo mag-kite. Kite to, Bok. Stabilize. Kite to, Bok. Stabilize. May clap din yun eh. Okay, now we go to the healer ah. Ay, ito nga carving. Carving walang defensive oh. Ready, stacking. 3, Wala nang damage 2, yan, wala nang longbow. 1, now. Okay, kite muna, Bok. Wala kasi Okay, ako sige. helper, Bok. Okay. Naka-ready pass na yan ha. Nice. Pwede na yan. Healer nga, ang sa ano men, di natin madelete. Hindi, Bro, naka-ready pass na yun. i-roll mo yung healer. Kulitin mo healer. Teka, pa-sustain mo na, pa-sustain. Okay. Kite muna konti. Nice Here, heal. Ganda ako ng sa healer. heal. Okay, ready Ito ako. ah, ready. Stacking. Ready, 3. Mistake bot. Wait. Ready, Yan yun, wala 3, na. 2, 1. Ay, Up, dito up. mama, wag mo na. Dito mama. Ito, carving. Carving. Oh, na-purge ko na yan. Spread. Okay, Hindi na lang yan eh. nice heal. Thank you sa heal, thank you. Wala naman damage, patay na damage nila eh. Pahil. Ito. Okay, so I'm stacking sa healer. Ready, 3, Yan na, pwede na. 2, 1, now. Wait, now. Ayan, Ayun oh. basta na. Nice. Ito, wala na heal. Ito malun. Ayan, kite dito. Uy, mali na heal. Ready. Running na. Sa healer. Hindi tumatama. Ikitrit. Loot na yung iba. 2, 1, now. Loot. Dismount. 2 seconds. Okay. Ready? Ready. Dito. Sa nakamark. Ready? 3, 2, 1, now! Dead. Nice one!
Ito, Dokebi. Yan, patay. Ito. Sa nakamark ka, Kite mo na, kahit konti. They're looking. Wala na akong ano. Tagal mo, Roar. Diba? Dito muna. Use ang Walang W's. mana Walang mana. Walk. Walang mana. Ready. Dito. Ready. 3, 2, 1. Teka, ang gulo. Ayan na, Bok. Drop. Patay. Healer. Habol chronic. Sa akin. Sora. Okay. Habulin mo lang yan. Sora. Dito. Sige, Bok. Inahil ka rin. Nalot kita. Nag-OC na sila. OC. Full check. Check. They're looking. Okay, come. Ito, nasa harap ko. Ito. 3, 2, 1. Now. Oh, and the one. Na-hold. Okay. They're looking. Looking. Pahil. Lapit. Ano lang, shallow lang. Okay. Pahil lang. Ay. 10 seconds. 10 seconds tayo. Ayun, mamamatay na sa harap ko. Oo nga. Sabi ko. Ayun na, nag-robe. Okay. Going. No. This one. Baka mo na. Patay isa. Na-interrupt ako. Okay lang. Interrupt yung eco. Cooldown, cooldown. Sige lang. Okay. Kahit muna. Kit. Patay isa. Fail. Dikit nga kayo ni Sora. Dikit kayo. Okay. 10 seconds daw, 10 seconds. Shallow lang, Bok. Harap lang. MP naman. Okay, may ulti ako. Extend mo nga siya, Sora. Pick lang. Mag-pick ka. Okay. Ayun na, nag-robe na. Sakit. Ay, gago, sino yung matay dun? Gago, si Torpin. Si Torpin? Pahil. Yan, lapit kayo dyan. Kite. Tulak ko. Okay. Pag nag-robe main, defensive nyo na agad. Sasabihin ko. Ang daling makita eh. Ready. Shallow lang. Ayun, yung mga nasa harapan na ano. Hindi ko na-heal si Torpin. Makapokus ako kay Sora. Naload din si Sora. Ayun, nag-robe. Out mo na. Defensive Bok. Bok, ang layo mo ah. Okay, now, come. Okay, now come. Ayun o. This one. Patay na yun, no? Nice, patay. Lul. Ito, mga low na to. Kaso pahil muna ako. Pahil nga, men. Wait. Op! Wait lang, ang sakit ng ulti. Wait lang, stabilize mo na kami ah. Wait lang. Mag-ulti ako. Stabilize. Naka-good ka na ba? Mabagal ng season. Ang tagal ng cooldown. Dali malaman ng engagement. Kaya mag-burst yan sila, naka-holy orb pala. Wala. Game? Pumatay yung salin kit. Ingat ha. May defensive naman tayo back mo. Meron. Sabi pag nagro-road na. Butsin. TP
DPS butsin. Yun o, banatan nyo na yung nasa front ko. You know, MSP. Ayan o, dep. Ayan na. Damage. Damage yung, puti na lang oh. Okay, walk in. Okay na. Walk in, running Ayun na na, to, wala running na. to. Patay na to. Patay nyo na lahat. Ang gugutsin nyo men, promise, sobra. Patayin nyo na yan habulin ko na isang MP. So, Yeah, MP, goal oh. boy ka. Dikit sa akin, dikit. Oh, nice. Yan. Malo! Huli ka boy! Punta. Kilala ko to eh. Paldo, Sabi niya sa... bawi na kagad boy. Ako see? Close na sila. Ay putang ina mo, wala akong OC. Ayun na. Bobo. Nabenta healer natin, guys. Ngayon, kasi double siya ng Enzo. Hoy! Uy! Hello show. Ay, Ruby. Come. Looking ah. Ready na to. Sasabi ako pag Ang sakit ng Arctic pre. tao pa kaya ako. Killbox. Nice, thanks. Bail ako, bail Huwag ako. iwalay. Out muna. Dito. Out muna. Huwag kayong maghiwalay. Stabilize nga muna. Iwanan nyo na muna. Dalawang kalamin. Nag-ambahan lang ah. Parehas natakot. Atras din sila. Medyo masakit Okay. sila ah. Hindi ako sanay sa beer. Uy, namatay. Ah, may daga. Namatay sila. Namatay. Naano sila third party. Mata. Third party. Ba yan? What? Sabi nag-uso tayo. Baka yun yung nandun sa kabila. Wag na. Huwag na tayo pre. May nahuli ba? May nahuli. Out Patay na, na. napatay Pinatay nila lang yun. nila. Pinatay lang nila yung parang Okay. Patay natin itong ano, mob. No, patay mo. Kukulot. Baka mag-engage. Ano ba engage na ano? Snare charge siya men ah. Snare charge. Wala silang death tank. SLWC. Bok, salita ka lang. Huwag kang ma-idol. Okay. Meron silang Sorry, depth tank. sorry. Heavy mage. Ay, ayaw. Meron. Use ng W's guys, use ng W's. Si Sek. Ingat Sek ka. No. No. Patay isa. Okay. Hold. Now, kite. Kite. Defensive. Okay. Walk in back. Walk. Walk back in. Walk back in. Walk back in. Walk back. Back in. Patay isa nila. Okay. Come. Look at this. This. Knockins. Yeah, come. 10 seconds. Oy, nag-iulay yun. Hiwalay sila. Defensive. Now, look me. Me. Na-hold DPS mo, na-hold. Ayun o, patay to. Ano yung Patay, dalawa. Nice. Ang gusto ko kumakain ng libon. Healer. Healer, patay ka. No. Oh. Okay. Ito, may inabol ako dito ah. Okay. Mount up. Mount Isaac. Mount up yung isa. Bakit to? Sakit ng Arctic ni ano pre? Ang laking tulong ng Arctic men. Kaya nga eh. Pang-pok ng aeroplano. Enzo, nyari. Wala sa kanila, gago. Hello. Ano, pwede na? 20 seconds. Wait lang. Bigyan nyo ng ano, tig 3M. Dito sa may choke. Pakyat. Sorry, pakyat. Sige Ito pa. na, madidismount na ako. Sige na, dismount ka na yan. Attacking ako. Ready? 3, 2, 1, and
sakit. Uy, Gago. gogo, patay. Ina mo. Anong kwenta yung demon niya, boy? Ang sakit Tingnan eh. nyo ah. Ano na ako proper? Ay, lumul. Demon? Naka-demon? Ano, tulala. Nagulat siguro this yun. one. Gago. Pwede pa, pwede yan. Wait lang baka. Hindi, gago napanood niyo sa YouTube yan, bro. Why you dismount my Too much friend? YouTube ah. Eh, napanood ko to May eh. ika na Bok, sabi pag ready. May helper ka? Meron, ay wala. Meron. Ready, 2, 1, go. Patay, gago. Bakit? Hit normal. Thank you for the loot. Buti kala ko 662k yung ano, kill fame. 66.